নমস্কাৰ আশা কৰোঁ তোমালোকে সকলোৱে ভালে আছা আজি আমি হিন্দী বিষয়ৰ অধ্যায় নং 4 জলাশয় के किनारे कुहुरी थीर অভ্যাস প্ৰশ্ন কৰিবলৈ ওলাইছো আহাচোন আমি এবাৰ চাওঁ ইয়াত কি কোৱা হৈছে সংক্ষেপ में उत्तर दो সংক্ষেপত উত্তৰটো দিব কৈছে जलाशय के किनारे घना अंधकार क्यों छाया हुआ था মানে জলাশয়ৰ ওচৰত অন্ধকাৰ কিয় হৈ আছিল সুধিছে उस समय प्रातकाल का समय था हे সময়ত प्रातःकाल एकदम ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনি আছিল ऊपर से चारों ओर कुहुरी छाई हुई थी চাৰিওফালে কি আছিল কুহুৰি অৰ্থাৎ কুঁৱলী আৱৰি আছিল চাৰিওফালে और चारों तरफ बनों से घिरे होने के कारण जलाशय के किनारे घना अंधकार छाया हुआ था कुँवली आছিলে तार पिছত কি হৈছিলে बनों से घिरे होने के कारण চাৰিওফালে কি আছিলে বন আছিলে গটিকে बनों से घिरते हुए रहने के कारण কি হৈছিলে चारों ओर कुहुरी छाया हुआ था घना अंधकार छाया हुआ था এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আহিম सुबह प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं ৰাতিপুৱা সময়খিনিত প্ৰকৃতিত আমি কি পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাওঁ सुबह होते ही अंधकार खत्म हो जाता है ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে অন্ধকাৰ শেষ হৈ যায় खत्म हो जाना মানে শেষ হৈ যোৱা आसमान में नीले बादल छाने लगते हैं आसमान মানে আকাশৰ কথা কোৱা হৈছে নীলে বাদল মানে নীলা মেঘ আৱৰি ধৰে फूल खिलने लगते हैं फूल फुलिब धरे चिड़िया चहकने लगती है चिड़िया माने चराई चहकने चराई जे खूब धुनिया आवाज ओलाय मुखेरे तेनेके चहकने लगती है हरे भरे खेत पवन के झोंकों से लहराने लगते हैं एकदम हरा भरा हेउजिया खेती पवन के झोंकों से पवन माने वायु ठीक আছে झोंको माने वायुर পৰা যেটো প্ৰবাহ এনেকে हरे भरे खेत पवन के झोंकों से लहराने लगते हैं लहराना माने हाली जाली जुनटू থাকে आदि এতিয়া আমি नेक्स्ट চাম कविता में वर्णित पशु पक्षियों के नाम और उनके कार्यकलापों का उल्लेख करो ইয়াত কোৱা হৈছে কবিতাটোত বৰ্ণিত পশু পক্ষীৰ নাম ক'ব দিছে আৰু হে পশু পক্ষীৰ কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে ক'ব কৈছে कविता में जुगनू पपीहा सियार जैसे पशु पक्षियों के नाम वर्णित है कविताটোত আমি जुगनू যেটো জোনাকী পৰুৱা বুলি কওঁ তাৰ পিছত পপীহা কুলিৰ কথা কোৱা হৈছে তাৰ পিছত সিয়াৰ সিয়াৰ মানে হিয়ালৰ কথা কোৱা হৈছে কবিতাটোত আমি কবিতাটোত পাই আহিছো এতিয়া চাবা जुगनू के दल जलाशय के किनारे आकर अपने शरीर से प्रकाश निकालती हुई यहाँ वहाँ चमक रहे थे কি কৈছে जुगनूर दल জোনাকী পৰুৱাৰ দলে কি কৰিছিলে কাৰণ জলাশয়ৰ ওচৰত কি হৈছিলে আন্ধাৰ আছিল আৰু জোনাকী পৰুৱাৰ গাৰ পৰা যোনটো পোহৰ ওলাই হে পোহৰটো কি হৈছিলে চাৰিওফালে বিয়পে পৰিছে पपीहा पैर की डाली पर बैठ अपने साथी को मीठी आवाज से पुकार रही थी पपीहा माने कुली कुलिয়ে কি কৰিছিলে গছৰ ডালত বহি নিজৰ লগৰীজনক মিঠা আৱাজেৰে মাতি আছিল মিঠা মাতেৰে মাতি আছিল আমি সকলোৱে জানো যে কুলিৰ আৱাজটো খুব মিঠা तथा सियार आराम से जंगल में इधर उधर घूम रहा था আৰু হিয়ালে কি কৰিছিলে আৰামত গুটে জংগলখনত ইফালৰ পৰা হিফালে ঘূৰি আছিল कविता में कुछ वृक्ष का उल्लेख है उनके नाम और उपयोगिता बताओ কবিতাটোত কেডালমান গছৰ কথা কোৱা হৈছে এই গছ কেডালৰ নাম আৰু উপযোগিতা কি হয় সেই বিষয়ে ক'ব কৈছে कविता में आम नारियल तथा तार जैसे वृक्ष का उल्लेख है इन सभी पेड़ों से हमें फल मिलता है आমৰ পৰা আমি ফল পাওঁ নাৰিয়েলৰ আম গছৰ পৰা আমি আম পাওঁ না নাই নাৰিয়েলটো ফল হয় আৰু তাৰটো ফল হয় आम के पेड़ से विभिन्न सामग्रियां जैसे टेबल कुर्सियां आदि बनाई जाती है आम गছৰ যেটো কাঠেৰে কি হয় টেবুল
চকী আদি এইবিলাক বনাব পৰা যায় কুৰচিয়া মানে হল চকী ঠিক আছে আৰু টেবল মানে মেজ तथा आग जलाने हेतु लकड़ियों का भी इस्तेमाल होता है জুই জ্বলাবৰ কাৰণে আমি আমৰ খৰিও ব্যৱহাৰ কৰো नारियल के पत्तों से झाड़ू बनाया जाता है নাৰিকলৰ পাতৰ পৰা আমি বাঢ়নি বনাও ঝাৰু বনাও আমি সকলোৰে ঘৰত আছে আমি ভালদৰে জানো नारियल से लड्डू बनाया जाता है আমি নাৰিকলৰ লাড্ডু খুব প্ৰিয় হয়নে নহয় আমাৰ नारियल से लड्डू बनाया जाता है আমাৰ খুব প্ৰিয় নাৰিকলৰ লাড্ডু আমি নাৰিকলৰ পিঠাও বনাও লাড্ডু বনাও বিভিন্ন ধৰণৰ খোৱা সামগ্ৰী বনাও तार से फल से तार के फल से रस बनाया जाता है तार যোনটো সেই ফলৰ পৰা তাৰৰ ৰস বনোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট চাম नीचे दिए गए उत्तरों में से एक ही उत्तर चुनो ইয়াতে এটা কোৱেশ্চন দিছে ইয়াতে চাৰিটা অপশনস দিছে তাৰে ভিতৰত আমি এটা চুজ কৰিব লাগিব आम की दाल कहाँ आई हुई थी आम की दाल कहाँ आई हुई थी जलाशय के किनारे पानी पर नारियल के पेड़ पर तार के पेड़ पर আমি উত্তৰটো নিশ্চয় জানো গতিকে হ'ব জলাশয় के किनारे किसके दल यहाँ वहाँ चमक रहे थे जुगनू के पपीहा के सियार के कोयल के আমি উত্তৰটো জানো হ'ব जुगनू के लहरें कहाँ उठ रही थी नदी में जलाशय में आकाश में सागर में लहरें कहाँ उठ रही थी जलाशय में कुहासा कहाँ छाया हुआ था कुहासा जलाशय के किनारे छाया हुआ था कुओली कोट असले जलाशय के किनारे हवा में किसकी सुगंध मिली हुई थी हवा में वन का परिमल या सुगंध मिली हुई थी ये तो परिमल मानेও सुगंधे হয় परिमल বা আমি सुगंध লিখিব পাৰো हवा में वन का परिमल और सुगंध मिली हुई थी पैरों की ओट में छिपकर कौन गा रहा था माने গছৰ পিছফালে লুকাই কোনে গাই আছিলে पैरों की ओट में छिपकर पपीहे गा रहा था पैरों की ओट में छुपकर पपीहा गा रहा था तारे कब छिप गए तारे सुबह होने पर छिप गए তৰাটো কেতিয়া লুকাইছিলে যেতিয়া ৰাতিপুৱা হৈছিলে तारा कहाँ चमकने लगा तारा अंतर में चमकने लगा এতিয়া আমি নেক্সট চাওঁ আহা पाठ के आसपास ऋतु परिवर्तन से मानव जीवन पर गहरा असर पड़ता है অৰ্থাৎ কি কোৱা হৈছে ঋতু পৰিৱৰ্তন হলে মানৱ জীৱনত গভীৰ প্ৰভাৱ পৰে इस कथन पर 5 पंक्तियां लिखो এই বিষয়ে লিখিব কৈছে উত্তৰটো চাওঁ আহা विभिन्न प्रकार की ऋतु में रहने के कारण लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आना स्वाभाविक है विभिन्न प्रकाৰৰ ঋতুত থাকিলে মানুহৰ তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহে ঠিক আছে सर्दियों में हम ठंड से कांपते हैं কি হয় ঠাণ্ডাৰ দিনত ঠাণ্ডাৰ দিনত শীত কালত শীত ঋতুত কি হয় আমি একদম ঠাণ্ডাত কপি থাকো খুব ঠাণ্ডা লাগে হয়নে তো गर्मियों में पसीने और तेज धूप से परेशान हो जाते हैं ग्रीष्म कालत ग्रीष्म ऋतुत की হয় গৰমত একদম কি হয় ঘামি যাও पसीने माने घामा तेज धूप से परेशान हो जाते हैं माने গৰমত আমি একদম ঘামি জামি অৱস্থা নোহোৱা হৈ যায় ঠিক আছে इनमें वसंत ऋतु सबसे अच्छी होती है एक गुटे ऋतु সমূহৰ মাজত কোনটো ঋতু আটাইতকৈ ভাল হয় वसंत ऋतु বসন্ত ঋতুৰ কথা কোৱা হৈছে इस ऋतु में प्रत्येक व्यक्ति बाहर घूमने फिरने का इच्छुक होता है এই সময়খিনিত কি হয় বেছি ঠাণ্ডাও নপৰে বেছি গৰমও নপৰে গতিকে কৰবাত ঘুৰিব যাব কাৰণে কিবা কাম কৰিব কাৰণে ভাল ভাল কাপোৰ পিন্ধিব কাৰণে খুব ভাল ঠাণ্ডাৰ দিনত কি হয় ঠাণ্ডাৰ প্ৰকোপত আমি সব পিন্ধিব নোৱাৰো গৰমৰ দিনত গৰমৰ প্ৰকোপত আমি থাকিব নোৱাৰো গতিকে ভাল ঋতুটো কি কোৱা হৈছে বসন্ত ঋতু বুলি
কোৱা হৈছে এতিয়া এই ঋতু পৰিৱৰ্তন যে হৈ থাকে মানৱ জীৱনত প্ৰভাৱ পেলায় নে নেপেলায় ঠাণ্ডাৰ দিনত ঠাণ্ডা লাগে গৰমৰ দিনত গৰম লাগে ঠাণ্ডাৰ পৰা যেতিয়া গৰমলৈ আহে মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ হয় গৰমৰ পৰা ঠাণ্ডালৈ গ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ হয় নহয় নে গতিকে এইটো এবাৰ ভালদৰে চাবা ঠিক আছে ইয়াত কোৱা হৈছে কবিতা মে আয়ে ক্ৰিয়াপদों में किस काल की बहुलता है উদাহৰণ देकर समझाओ এতিয়া কবিতাটোত ক্ৰিয়াপদ কিছুমান আছে সেই ক্ৰিয়াপদসমূহত কি কাল আছে সেই বিষয়ে আমাক অলপ চাব দিছে কবিতা মে আয়ে ক্ৰিয়াপদों का प्रयोग भूतकाल में हुआ এই কবিতাটোত যিমানখিনি ক্ৰিয়াপদ আছিলে কিহত আছিলে ভূতকালত আছিলে মানে অতীত কালত আছিলে উদাহৰণ जलाशय के किनारे कुहरी थी अर्थात भूतकाल अतीतकाल हरे नीले पत्तों का घेरा था चारियोफाले पत्तों का घेरा था अर्थात अतीतकाल प्रथम वाक्य में भूतकाल को स्त्रीलिंग एक वचन में है कुहुरी थी कुहुरी स्त्रीलिंग एक वचनत আছে ठीक আছে कुहुरी द्वितीय वाक्य में भूतकाल का पुंगलिंग एक वचन में है घेरा था घेरा तो होबो पुंगलिंग एक वचनत আছে ইয়াতে বচনটো কি হল বচনটো হ'ব তোমাৰ এক वचन ঠিক আছে আৰু কালটো কি হ'ব কালটো হ'ব ভূতকাল ঠিক আছে আৰু প্ৰথমটোত আছে স্ত্ৰীলিংগ and দ্বিতীয়টোত আছে পুংলিং এইটো বস্তু তোমালকে ভালদৰে চাবা निम्नलिखित पंक्तियों में आए शब्दों को गद्यानुरूप क्रम दो ইয়াতে উলট পালটকে লিখা আছে জম্বল কৰা আছে আমি হেতু ঠিককে লিখিব লাগে পপিহা পুকাৰ ৰহা থা छिपा এইটো বাক্য গাঁথনিটো ভুল হৈ আছে গতিকে আমি এবাৰ হেতু চাই লম ইয়াত আমি উত্তৰটো চাম छिपा पपिहा पुकार रहा था মানে লুকাই থকা কুলিটোৱে মাটি আছিলে এইটো হ'ব শুদ্ধ सियार बिचरते थे आराम से सियार बिचरते थे आराम से বাক্য গাঁথনিটো ইয়াতে ভুল হৈ আছে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব सियार आराम से बिचरते थे হিয়ালটোৱে খুব আৰামত ঘূৰি ফুৰি আছে এতিয়া আমি শব্দ অৰ্থখিনিলে যাম सब अर्थ कुहरी कुहरी मतलब कोहरा कुहासा ठीक है कुओली जुंटू बोली कय कोहरा कुहासा जलाशय जल से पूर्ण स्थान जैसे तालाब सरोवर पोखर आदि जलाशय माने तालाब पोखर जल से पूर्ण स्थान जल होना जरूरी है डेरा रहने का स्थान डेरा मतलब रहने का स्थान जहां हम रहते हैं जुगनू जुगनी खड्डोत अपने शरीर से प्रकाश निकालने वाला एक कीड़ा जुनाकी परुआर कथा कोৱা হৈছে परिमल परिमल माने सुगंध सुगंधर कथा कोৱা হৈছে मलय वायु पवन हवा मलय माने वायु पवन हवा एबिला समार्थ शब्दও হয় पर्यायवाची शब्द दमके चमकने लगे दमके माने चमकने लगे हाँ चमकी जुआ तार तार के पैर तार जिनु फल হয় तारे गस सियार सियार गिदर जुनটো আমি অসমীয়া শিয়াল বুলি কও বিচরতে थे घूमते थे বিচরতে थे माने घूमते थे ঘোরা ফুরা করা চৰি ফুৰা বা ভ্ৰমণ কৰা लहर तरंग लहर माने आमी जिनको को एटे लहर तरंग तरंग उठा ताक रहे थे देख रहे थे ताक रहे थे माने देख रहे थे চাই থকা ঠিক আছে এই শব্দ অৰ্থবিলাক তোমালকে অলপ ভালদৰে চাবা আৰু ইয়াৰ পৰা এই পাঠটোৰ পৰা এটা শব্দৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমাৰ্থক শব্দ আহিব পাৰে যিনটো আমি সমানাৰ্থী শব্দ বা पर्यायवाची শব্দ বুলিও কওঁ ঠিক আছে আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো আশা কৰো তোমালকে এই পাঠটো আৰু পাঠটোৰ লগতে এই অভ্যাস প্ৰশ্নখিনি ভালদৰে বুজি পাইছা ধন্যবাদ